मो ना उदय नारायण बेहेरा घर वार्दा मो ना कम आसला लक्ष्मण हाईस्कल ठू लक्ष्मण आरडी रोड ठू हाईस्कल पर्यंत 3 लाख टंका ये कम को डाइवर्ट करके चंद्रशेखर बराड़ मन इच्छा कम कर कम बहुत निर्माण होमर फाइनाल होता जे एमएलए कहते मीटिंग पर 15 जन कमिटी पर जा कम कथा डिसाइड हम कि सी मन इच्छा कर भितर आ मैं चाहूँ कम बंद हो जो पर्यंत एमएलए फाइनाल न कर से पर्यंत कम बंद रहो आम कथा किसी न शुणी न मानिक से कम आरंभ कर सर आमर ये लक्ष्मण हाईस्कल गोटे कम हो पूर्व एमएलए पाखु जाइए एमएलए को कहलु सी कहले 3 दिन भितर आप जातु 3 दिन भितर मुझे फाइनाल करके कमटा फाइनाल कर बर्तमान सुधा 28 तारीख पूरला से बर्तमान सुधा किसी कार्यकारी कलानी तेणु एमर चाउलिया खबर मीटिंग चलता चाउल खबर आम जा प्रेजेंट थिलु सेठे से कहले जे नाई आमर ये या भितर सप्ताह भितर आम फाइनाल करी कम केमती कौन करा तार फाइनाल करा किंतु बर्तमान सुधा से कहले जे 1 तारीख दिन रसोई हम कहले 1 तारीख दिन कम ये मीटिंग हम किंतु पूर्व से कम आरंभ कर एमएलए मीटिंग फाइनाल पर सी करतु कम आमर ऑब्जेक्शन नहीं किंतु कथाटा रखे आमर जो 20 जन कमिटी गोटे कर 20 जन कमिटी करा जाइए तापर काम आरंभ आमर किसी आमर आरडी रोड रु लक्ष्मण हाईस्कल सीसी रोड 3 लाख टंका अप्रूव होता से रोड अप्रूव हवा पर जय मैडम फोन कले आमर अक्षय भाई कतिकी जाऊ उदय बेहरा को कहे से बोर्डटा तैयारी करेंगे सी कहवा सत्वे तो बोर्ड तैयारी करनथिले तापर बोर्ड तैयारी करिया को आसिले तळे माने अभियोग करके कंप्लेन करके बंद बंद करथिले 15 दिन पर जय मैडम निजे उदय बेहरा को फोन कले जे बोर्डटा जल्दी तैयारी कर कामटा आरंभ करियो मते प्रेशर पड़ुछ हाँ तो उदय बेहरा मत जेहेतु मेम्बर अच्छी कमिटी में मत डाकिला कहला भाई कामटा करे मुझे हाँ करदे मतलब आम आसिक बोर्डटा तैयारी कलु जय मैडम फोन कले जे तुम इमिडिएट बोर्ड लिखिकी काम आरंभ कर आम 2 दिन 3 दिन भर बोर्ड तैयारी कर लिखिकी फटो उठेकी मैडम को छाड़ू छाड़ा पर मैडम को फोन कलु आसतु लेआउट देवाई मैडम आसिले लेआउट देवाई हाँ तो दिन आसती स्कूल टी मु सार को भेट हली मुझे सार बोर्डटा आम करूँ आ कौन कि ना नाई एटा आस्टांड इंजिनियर प्रेसर कर कामटा चंद्रशेखर बराड़ को दिज्व बोली तुम मैंने टे एमएलए सहित परामर्श कर ता बाद भी आम एमएलए कतिकी गलु एमएलए मुझे कहले 2-3 दिन भितर मुझे कंप्रोमाइज करी तुम जाओ कंप्रोमाइज है कम हम जो कम करवा कथा करी आम एटू आसलु आम आसला 15 दिन बाद आम 20-25 दिन अपेक्षा कलुनी किंतु एपर्यंत जे आमको किसी कहले सी बराड़ आमको लेआउट देकी कामटा स्टार्ट कराऊँ काम स्टार्ट करने भितर आम देखिलु आज आसलु आसिक एटू बंद करेलु कहलु एमती होती कहीं कामटा गोटे विशृंखलार कर फाइनाल हो करेंगे ना नाई मत जई कही आस्टांड इंजिनियर कहते मैंने कामटा करी आम एटू देखिलु आम कहलु जई आसी ना कि कामटा हो वीडियो सार कति फोन कली वीडियो सार एटू रिसीव कले रिसीव करापर सार कहले मुझे सार जई ना केमी कम होम भी ठीक लाइन रे होनी कटअप आग पड़ा कथा कटअप पर पानी खाइला मेंटालिंग हम मेंटालिंग पर चिप्स डल पड़ो सी एतक भी कले मुझे वीडियो सार को कहली वीडियो सार कहले मो कति फटो पठाओ तो सार पाखक भी फटो उठेक आम पठेलु पठेला जई भी बहुत लेट आसिले वीडियो को पुणी फोन कली वीडियो कहले सार को कही जय सार जाकि पहुँच जय सार आसिक पहुँचले जय सार को आम सब कथा जनइलु एमती सार भागमाप केमती कौन ना भागमाप तुम जान कि आउ कौन कह मुझे सार एस्टिमेटा टे दिंतु ना एस्टिमेट मुझे धरी बुलूँ ब्लक जाकि आमको एमती उत्तर देले ता बाद भी जबरदस्ती कामटा से कर कटअप आग करूना डायरेक्ट मेंटालिंग कटअप चलती आम कहले आम कथा मानुना आउ बहुत भाग माप भी अलग कर 8 गांडुआ 10 गांडुआ गोड़ी दे बाली 8 गांडुआ दे हाफ सीमेंट दौरान आम कहपर भी से मानुना जे कहते ना एमती हुए आउ मेंटालिंग सांगे कटअपटा हुए मुझे सार आम तो केवे जानी एमती मेंटालिंग सारे कटअपटा हुए बोली कटअप आग हुए तापर मेंटालिंग तापर चिप्स ढले एट सार को पचारू सारे मेंटालिंग ढलेर क्वांटिटी कौन केमती ना से 8 गांडुआ गोड़ी 6 गांडुआ बाली हाफ सीमेंट रे दिया हुए आम भी किसी कहलुनि से कहले मुझे सार केते थिकनेसटा ना 4 इंच तार चिप्सटा केते थिकनेस ना 3 इंच हाँ सार ठीक अच्छे एस्टिमेट से आमको देले ना आउ जबरदस्ती काम कर
କାମଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆମେ ଭାଗ ମାପ ଠିକ୍ରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ 10 ଗାଣ୍ଡୁଆ ଗୋଡ଼ି 8 ଗାଣ୍ଡୁଆ ବାଲି ଅଧେ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ସେ କଟପ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, କଟପ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଟପ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲିଂ ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁକରି କାମଟା ଯେହେତୁ ଭଲ ହେଉନି ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କାମଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଆଉ କାମ ଠିକ୍ସେ କାମ କରାଯାଉ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବରାଳ ଘର ବାରଦା, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ବିଜେପି ଦଳର, ଏମଏଲଏ ଡାକିଥିଲା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ। ଏମଏଲଏ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ତୁମର ଯେଉଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ମୁଁ କିଛି ଇଏ କରିପାରିନି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଜଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ଅରବିନ୍ଦ ସାମଲ, ଉଦୟନାଥ ବେହେରା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବରାଳ, ବରୁଣ କୁମାର ବରାଳ 4 ଜଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବାରଦା ଗାଁର ଯେଉଁ କାମ ଆସିବ କେମିତି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କାମ ପାଇପାରିବେ সেই ଅନୁସାରେ ତୁମେ କାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏଠୁ 4 ଜଣ ବସିକି ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ କ'ଣ କେମିତି କରିବା, ଆମ ଯେଉଁ ଗାଁରେ କାମ ଆସିବ ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ କେମିତି କାମ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କଥା ହେଲା ଯେ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ କାମ ଆମର ଆସିଲା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ ଡି ରୋଡ଼ ଟୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାଇସ୍କୁଲ। ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ କରିବା କୁହ ନା, ଏଇଟା ଉଦୟ କହିଲା ଯେ ଏଇଟା ମୋ ନାଁରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୋ ନାଁ କେମିତି ଦେଲେ, ଏମାନେ ତ ମୋ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ତୋ ନାଁଟା କେମିତି ଆସିଲା କୁହ। ସେ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେ ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ବିବାଦିତ ଚାଲିଛି ଦୀର୍ଘ 18-20 ବର୍ଷ ହେଲା, ଗୋଟେ ମାତୃଭୂମି ସ୍କୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବାରଦା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାଇସ୍କୁଲ। ତେଣୁ ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାଇସ୍କୁଲର ଲୋକ ନୁହଁ ବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାଇସ୍କୁଲ ସହିତ ତୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୁ ଏଥିରେ ପଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସିବ ମାତୃଭବନ ସ୍କୁଲଠୁ ବାରିକଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଅଛି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଅଛି ଆସିବାର, ତୁ ସେଇ ରୋଡ଼ଟା କାମ କରିବୁ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୋ ନାଁରେ ଦିଆହେଇଥିଲା ମୁଁ ଏଇଟା କାମ କରିବି। ଏଇ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲୁ। ତାପରେ ଯାହା ଭଙ୍ଗ କରି ଗଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ୟା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ବନେଇଲେ, କିଏ ବନେଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ବନାହେଲା, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଆସିଲି ବୋର୍ଡ଼ଟେ ବନା ହେଇଛି। ଏମଏଲ୍ଏକୁ ଯାଇକି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁରା କାମ ହେବ ବୋଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ବୋର୍ଡ଼ ବନେଇଛି ନା ମୁଁ କିଛି ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲକୁ ପଚାରୁଛି। ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲକୁ ପଚାରିଲେ କିଏ କରିଛି ବୋଲି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ନା ତାହେଲେ ଏଇଟା କିଏ କରିଛି ଗୋଟେ କାମ କର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବରାଳ କରିବେ, ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ତୁରନ୍ତ କାମ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଡାକିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କାମଟା ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ଯେଇ ଗଲେ ଲେଆଉଟ୍ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଯେଇ 2-3 ଥର ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ସବୁ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତରୁ ଯାଇପାରୁନି, ମୁଁ ଯିବି ୟା ଭିତରେ। ଯିବି ବୋଲି ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପଳେଇଲା, ଆସିପାରିଲେନି। ତାପରେ ଆସିଲେ ସେ 20 ତାରିଖ ଦିନ। 20 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଥିଲି। ଏଠି ମୋତେ ଡାକିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିବେ କାମ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆସିକି ମାପିଲେଣି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 76 ମିଟର ଯିବ, 12 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାରେ 76 ମିଟର ରାସ୍ତା ଯିବ, ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ କାମ ସାରନ୍ତୁ। ହଉ ଲୋକ ଦେଖିକି ବୁଝିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ମୁଁ ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ ଜାଣିନି ବା ମୋତେ କାମ ମାଲୁମ ନାହିଁ କିଛି। ଆଉ ନାହିଁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ କାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଉପରୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, କାମ ଶୀଘ୍ର ଦରକାର। ମୁଁ ବୁଝାବୁଝି କଲି ଲୋକ। 21 ତାରିଖ ଦିନ ଲୋକ ବୁଝାବୁଝି କରି 22 ତାରିଖ ଦିନ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେ ବର୍ଷାରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି କାମ କରାଇଲି। କାମ କରାହେଲା 21, 22 ଦିନ, 22, 23 ଦିନ କାମ କଲେ। ମେଣ୍ଟାଲ ଚିପ୍ସ ଯାହା କହିଲେ ତାଙ୍କ ଇଏ ଅନୁସାରେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମାପ କେତେ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଣିକି ମେଣ୍ଟାଲ ଚିପ୍ସ ପକାଇଲି। ବାଲିଟି କେବଳ ମିଳିପାରିଲାନି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନଦୀ ଫୁଲ୍, ବାଲିଟା ମିଳିପାରିଲାନି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାଲି ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରିପ୍ଟା 5,000 ନେବା କଥା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେ 10,000। ଯେହେତୁ 10,000 ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କେତେ କାମ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କେତେ କ'ଣ ପାଇବି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତଥାପି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ 9,000 ଟଙ୍କା ନେଲେ ବାଲି ଟ୍ରିପ୍ ଆଣିକି ପକାଇକି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଆଜି ଏଇଟା ଆସିକି କହିଲେ ଦେଖ ଏମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାଇଁ କରୁଛ। ମୁଁ କହିଲି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ନାହିଁ, ଏମଏଲ୍ଏ କହିଲେ କରିବାକୁ, ଯେ ଆସିକି ଲେଆଉଟ୍ ଦେଲେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏଇଟା ବାହାର ରୋଡ଼ କାମ ନୁହଁ ବା ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଜେ କ'ଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବି। ଏଇ ହିସାବରେ ମୋର କାମ କରିଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ।